تفصیل میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایران اسرائیل کشیدگی کے اثرات پاکستان میں بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ایل پی جی کی قیمت میں 90 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا۔ شہر میں ایل پی جی اب 330 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے کاوش محمد سے۔ جی کاوش بتائیے گا۔ ایران اسرائیل کشیدگی کی وجہ سے درآمدی ممالک کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں ایل پی جی کی قیمت میں 90 روپے فی کلو کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ جو ایل پی جی 240 روپے فی کلو میں شہریوں کو میسر تھی، وہ اس تمام تر صورتحال کے بعد 90 روپے فی کلو مہنگی ہونے کے بعد 330 روپے فی کلو پر پہنچ گئی ہے۔ اسی حوالے سے شہریوں کا کیا موقف ہے، میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا، گیس اتنی مہنگی ہو گئی ہے، کیا کہیں گے؟ یار مہنگی ہو گئی ہے ہوٹلوں والوں کے لیے اور جیسے کہ غریب گھرانوں کے لیے بہت سے مشکلات کا سامنا ہے۔ اچھا جیسے ہمارے 2-3 ہوٹل ہے، اچھا اس میں ایل پی جی استعمال کرتے تو فی سلنڈر پہ 3000 کی فرق یا 4000 کی فرق آ جائے تو غریب آدمی کہاں جائے گا؟ اچھا مشکلات کا سامنا ہے، اللہ ہمارے اوپر اپنا رحم کرے۔ مہنگی مل رہی ہے ایل پی جی؟ سر جی بالکل اتنی زیادہ مہنگی مل رہی ہے کہ بس ہم جو ہے نا کھانا پکانے کے لیے بھی مجبور ہوئے ہیں، تو ویسے بھی جو ہے نا رشکے والے بھی بڑے مجبور ہوئے ہیں، تو گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ کوئی نہ کوئی ہیلپ کی جائے غریبوں کے لیے۔ ایل پی جی پر انحصار کرنے والوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن نے بھی پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا ہے اور اس میں اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ فوری طور پر اضافی ایل پی جی کی درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ بصورت دیگر ایل پی جی کی ڈیمانڈ بڑھنے کے ساتھ ساتھ قیمت میں تو اضافہ ہو ہی رہا ہے، مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ ایل پی جی کا انحصار چونکہ ہم ایران کے ذریعے کرتے ہیں، اس وقت بارڈر بند ہے، جس کی وجہ سے جو درآمدی ایل پی جی آتی ہے وہ اس وقت رک گئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف صورتحال میں قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے بلکہ شہر میں مصنوعی پیدا کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی، پانی کی قلت سے شہری شدید پریشان ہیں۔ پرانا گولی مار میں پانی کی قلت برقرار ہے۔ یو سی 4 کے کونسلر اپنی ہی جماعت پر پھٹ پڑے، کہا کہ کئی برسوں سے علاقے میں پانی کی قلت برقرار ہے، مجھے جن لوگوں نے منتخب کیا ان کے آگے شرمسار ہوں۔ مزید جانیں گے میر کیریو سے۔ جی، مختلف علاقوں میں پینے کے پانی کی شدید قلت پائی جا رہی ہے۔ کراچی کے شہری جو ہے ٹینکر مافیا سے پانی خریدنے پر مجبور ہے۔ اس وقت ہم کراچی کے علاقے پرانا گولی مار میں موجود ہے، جہاں یو سی 3 اور وارڈ 4 یہ ہے۔ اس کے جو وارڈ 4 کے جنرل کونسلر ہیں، ان کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ آپ مختصراً بتائیے گا کہ پانی کی قلت یہاں کیا وجوہات ہیں، اور آپ کی حکومت بھی ہے، میئر بھی آپ کا ہے پیپلز پارٹی کا، تو کیوں پانی کی قلت پائی جا رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی پورے شہر کراچی میں کام کر رہی ہے۔ 9 کروڑ کا بجٹ پرانا گولی مار کے لیے پانی کے مد میں پاس ہوا تھا، جسے مقامی عہدیدار، چیئرمین، وائس چیئرمین واجد ولی محمد، وائس چیئرمین شوکت بلوچ، ٹاؤن چیئرمین علی اکبر اور مقامی عہدیداروں نے مل کے ہمیں پتہ نہیں کیا 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 نہیں کیا، لیکن وہ فنڈ غبن ہو چکا ہے۔ خالی 3-4 پائپ گلیوں میں ڈالے گئے ہیں۔ میں فی الفور اعلیٰ حکام سے کہتا ہوں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ دیکھیے جی بالکل یہ کراچی کا علاقہ پرانا گولی مار ہے، جہاں پانی کی شدید قلت پائی جا رہی ہے۔ پانی کی شدید قلت کی وجہ سے شہری پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میئر کراچی کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے، ٹاؤن چیئرمین، یو سی چیئرمین سب جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی ان کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے یہ علاقہ کافی عرصے سے پانی سے جو ہے محروم پایا جا رہا ہے۔ جی، موسم گرما میں شہر قائد میں پانی کا بحران سنگین ہو گیا۔ کورنگیا ایریا میں پانی کی قلت سے علاقہ مکین شدید پریشان ہے۔ علاقے میں پانی فراہمی کی کیا صورتحال ہے، یہ بتائیں گے بسیم افتخار۔ جی بسیم بتائیے گا۔ کہ پانی کا بحران جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، مختلف علاقے جو ہے وہ پانی کے سنگین مسائل سے متاثر ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں کورنگی آئی ایریا میں، اور یہاں پر بھی جو ہے مکین ہے وہ پانی کے حصول کو ترس گئے ہیں، شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک مکین موجود ہیں کورنگی آئی ایریا کے۔ آپ ہی بتائیں کہ آپ کے علاقے میں پانی کب سے موجود نہیں ہے، کس طریقے سے پھر گزارا کرتے ہیں آپ؟ تقریباً 7-8 سال سے پانی تو نہیں آ رہا ہے۔ ابھی وہ ہے کہ ٹینکر وغیرہ دلواتے ہیں، وہ وارے میں نہیں آتے، اتنی آمدنی ہے نہیں، بس گزارا چل ہی رہا ہے بھائی۔ پانی کی کتنی دفعہ ہم لوگ شکایت کر چکے ہیں، لیکن پانی کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوتا ہے یہاں پر۔ 7-8 سال سے مسلسل پانی نہیں آ رہا، یا پھر بیچ میں تھوڑا بہت آتا ہے اور پھر ہفتوں یا مہینوں کے لیے بند ہو جاتے ہیں؟ کیا صورتحال آتا ہے، لیکن جیسے ایک ہفتے میں دے دیے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے دے دیا تو دے دیا، نہیں تو نہیں دیا، یہ حساب چل رہا ہو۔ تو اس میں ہم کتنا پانی بھر لیں گے؟ ایک ٹینکی ہے، اس کو زیادہ 2 دن چلتی ہے، اس کے بعد پھر وہی ٹینکروں پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ۔
अच्छा, पीने का पानी आप कैसे लेते हैं, कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, उस पर उस कीमत में कितने अखराजात बढ़ गए हैं? पीने का पानी हम लोग पहले 30 रुपए की बोतल लेते थे, अब 100 की ऐसे बोतल पीने के पानी के लेते हैं। अब रोज़ की 2 बोतलों के भी 180, 90, 200 रुपये ये भी निकालना पड़ता है। अब 1000 रुपये दिहाड़ी है, उसमें कैसे बंदा निकाले? जी बिल्कुल, आमदनी का बड़ा हिस्सा जो है वो इलाका मकीन जो है उनका पानी के अखराजात की नज़र हो जाता है। या तो उनको टैंकर डलवाने पड़ते हैं या फिर जो पानी की टंकियाँ हैं वो डलवानी पड़ती हैं। और बिलखुसूस अगर बात करें पीने का जो पानी है उसके इस्तेमाल के लिए उनको जो है वो पानी ख़रीदना पड़ता है। पहले 20 से 30 रुपए की बोतल मिलती थी, लेकिन अब जो वही बोतल जो है वो 100 रुपये तक पे दस्तयाब है। तो लोगों को मुश्किलात का सामना और लोगों का मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर पानी के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए और बिला तातुल पानी की फराहमी को यकीनी बनाकर उनकी मुश्किलात को कम किया जाए। जी। और नाज़रीन, ओल्ड सिटी एरिया में बिजली बंदिश का दौरानिया 8 घंटों से तजावुज़ कर गया। ली मार्केट में लोड शेडिंग से कारोबार बुरी तरह मुतासिर होने लगा। ताजिर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक से ताउन के लिए तैयार हैं, कुंडे ख़त्म किए जाएँ मगर बिजली की फराहमी यकीनी बनाया जाए। ताजिर तंजीमों ने मुहर्रम के बाद एहतजाज की वार्निंग दे दी। काविश मेहमन की रिपोर्ट देखें। ओल्ड सिटी एरिया में तवील लोड शेडिंग, कारोबार ठप, ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। ताजिरों का कहना है कि कारोबारी औकात में बिजली की अदम दस्तयाबी से शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। गाहक कम हो गए हैं और दुकानों का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। ताजिरों ने वाजे किया कि वो के इलेक्ट्रिक से ताउन के लिए तैयार हैं और इलाके से कुंडे हटाने पर रजामंद हैं, लेकिन बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। ताजिर दुकान खोलते, लाइट नहीं होते, 9:30 बजे आते, 10:30 चला जाते, फिर 3.5 घंटा लोड शेडिंग का सामना करो, ना कारोबार हो पा रहा है, जीना भी मुश्किल है, कारोबार भी मुश्किल है। यहाँ लोग कहते हैं कि 3 घंटे यानी 3.5 घंटे लोड शेडिंग है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई हमें जो डोज मिलती है, एक डोज सुबह मिलती है मतलब 1.5 घंटे का, एक डोज हमें असर में मिलता है और एक डोज हमें इशा में मिलता है। फिर जब हम घर जाते हैं घर में भी लाइट नहीं। ताजिरों ने खबरदार किया कि अगर लोड शेडिंग का सिलसिला बंद ना किया गया तो मुहर्रम के बाद भरपूर एहतजाज किया जाएगा। 2025 शुरू है, उसके बाद जो है लोड शेडिंग शुरू हुआ है और लोड शेडिंग तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे लाइट जाती है। तो इसमें ताजिर क्या कारोबार कर लेंगे, क्या गाहक आएगा और क्या हमारा कारोबार होगा। लेकिन कारोबार तो तसनस हो गया, उसके बावजूद यहाँ पे जो रहायशी लोग हैं वो भी इस अजाब में मुब्तला है। ओल्ड सिटी एरिया में तवील लोड शेडिंग ने ताजिरों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो मुहर्रम के बाद शहर भर में एहतजाजी लहर उठने का खदशा है। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद में बादलों के डेरे हैं। समुद्री हवाएं बहाल होने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आज भी बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया है। तफसीलात बताएंगे अक्सा शेख। जी, मौसम की अगर बात की जाए तो कराची में सुबह से ही बादलों के डेरे हैं। समंदरी हवाएं चलने से जो मौसम है वो ख़ासा खुशगवार हो गया है। और जब कराची शहर का ऐसा मौसम हो तो शहर कायद के बासी जो है लेते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में शाम के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी की पेशगोई की गई है कि आज भी शाम का जो मौसम है वो और ज़्यादा सुहाना और हसीन हो जाएगा। अगर बात की जाए मौजूदा दर्जा हरारत की तो शहर का इस वक्त का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और जबकि मगरिबी सिम से 21 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और हवा में नमी का तनासुब 71% है। अगर हम बात करें शहर के फ़िज़ाए मयार की तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक जो शहर का फ़िज़ाए मयार है वो तसल्ली बख्श करार दिया गया है और हवा में आलूदा ज़र्रात की मिकदार 85 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की जा रही है। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताते चलूँ कि ये जो बूंदाबांदी का सिलसिला है ये 1 से 2 रोज़ तक जारी रहेगा। उसके बाद 25 जून से 2 जुलाई तक मानसून का जो है पहला स्पेल कराची पर असरअंदाज होगा। मगरिबी हवाओं का जो सिस्टम है वो कराची पर असरअंदाज होगा जिसके बायस जो है शहर में मुतादिल दरमियाने दर्जे की या हल्की बारिश की पेशगोई महकमे मौसमियात ने कर रखी है। जी, शहर कायद में मौसम ने अपना रंग बदला। सुरमई बादल, ठंडी हवाएं और तफरी से भरपूर मनाज़िर, बादलों से ढका आसमान, हल्की बारिश और साहिल समंदर की खुनक हवाएं। ऐसे में खुशबाश शहरी दो दरिया जैसे हसीन मुकामात की जानिब खींचे चले आए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। ये बादल, ये हवाएं और ये मंजर, दिल करता है वक्त यहीं रुक जाए। शहर कराची पर कुदरत की खास मेहरबानी हुई। आसमान पर सुरमई बादलों की चादर और ठंडी हवाओं के झोंकों ने मौसम को सुहाना बना दिया। बारिश के खुशगवार मौसम ने शहरियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। किसी ने दो दरिया का रुख किया तो कोई सी व्यू पर लहरों से खिलता नजर आया।
ठंडी हवाएं और ठाटे मारता समंदर जैसे कुदरत ने कराची को फितरत का एयर कंडीशन फराहम कर दिया हो। शहरियों का कहना था कि ऐसा मौसम कराची में कम ही देखने को मिलता है। हम हर लम्हे को एंजॉय कर रहे हैं। बादल, बारिश, हवा सब कुछ परफेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हम समंदर के किनारे पे आए हैं, हम बहुत मज़े का एंजॉय कर रहे हैं और घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है हमें तो। यहाँ पे बारिश का मौसम है, मैंने बहुत एंजॉय किया। कराची में सुहाना मौसम शहरियों को ज़हनी सुकून का एहसास भी दे रहा है। घरों से बाहर निकलकर फितरत से जुड़ने का ये लम्हा सबके लिए ख़ास बन गया है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। लेडीज़ फंड के तहत आई चंद्रिका रोड पर सजा रंगारंग मैंगो फेस्टिवल, जहां आम से तैयार करदा मुख्तलिफ अशिया तैयार की गई। ठंडी आइसक्रीम और केक ने शुरका का मज़ा दोबारा कर दिया। कायम मुकाम काउंसिल जनरल जर्मनी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखें। गर्मियों की सौगात, फलों का बादशाह आम, कराची में सजा मैंगो फेस्टिवल। लेडीज फंड की जानिब से बुराक सेंटर आई चंडीगढ़ रोड पर मैंगो फेस्टिवल, जहां आम से तैयार करदा केक, डेजर्ट आइसक्रीम और दीगर अशिया शुरका की तवज्जो का मरकज बनी रही। तकरीब में कायम मुकाम कौंसल जनरल जर्मनी एंड्रियास वेगनर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इवेंट की मुंतजिम तारा दाऊद ने कहा कि मैंगो फेस्टिवल का मकसद फलों के बादशाह को खुशामदीद कहना है। आम जिंदगी में खुशियों का नाम है। And the food was so yummy. And then we had the Deputy German Head of Mission, Andreas, and Dina, who's the top car racer in Pakistan, decide the best dish. And a prize was given. And then we had Deepak Pravani with Shamail and Mustafa Tariq decide the best dressed. And a prize was given. गवर्नर सिंध के एडवाइजर तारिक मुस्तफ़ा और दीगर शुरका ने मैंगो फेस्टिवल के इनेकाद को सराहा। आम फलों का बादशाह है और पाकिस्तानी आम पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। पाकिस्तानी आम जैसा आम का टेस्ट ना मैक्सिकन आम में है, ना इंडियन आम में है, ना किसी और मुल्क की ऐसी प्रोडक्ट में है। तो इसे हकीकी तौर पे फलों का बादशाह कहना चाहिए। और हमारे यहाँ पंजाब में, सिंध में, ख़ास तौर पे सिंध की प्रोडक्ट बहुत खूबसूरत, बहुत ही टेस्टी है। आपको मैं बता दूं कि मैंगो इज़ अ ब्यूटीफुल यमी फ्रूट और ईद मिलन विद मैंगो वाज अमेजिंग बिकॉज इतने किस्म के डिशेस थे। जी बहुत मज़ा आया, हर डिश का अपना लुत्फ़ था, अपना मज़ा था और हमने बहुत इंजॉय किया। और थैंक यू टू तारा। तकरीब में फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता शख्सियत ने शिरकत की। इख्तिताम पर तस्वीरें भी बनवाई। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ सईद जुबैर राशिद, सिटी 21।